दुनिया का सबसे बड़ा विजेता कौन था? इतिहास के सबसे बड़े विजेता और फातेह का नाम लिया जाए तो यकीनन लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम लेंगे। लेकिन क्या हकीकत में इतिहास का सबसे बड़ा फातेह अलेक्जेंडर है? मकदूनिया का अलेक्जेंडर द ग्रेट या तारीख इस्लाम के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुम? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना इतिहासकारों पर फर्ज है और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। मकदूनिया का अलेक्जेंडर द ग्रेट 20 साल की उम्र में बादशाह बना था। 23 साल की उम्र में वो मकदूनिया से दुनिया को फतह करने निकला था। उसने सबसे पहले पूरा यूनान जीता, इसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ और फिर ईरान के दारा को भी हरा दिया। इसके बाद वो सीरिया पहुंचा और फिर उसने यरूशलेम और इराक का रुख किया और इसके बाद वो मिस्र पहुंचा और मिस्र से वो हिंदुस्तान की तरफ आया। हिंदुस्तान में उसने पोरस से जंग लड़ी और अपने प्यारे घोड़े की याद में बाउकेल्फा शहर को आबाद किया। इसके बाद उसने मकरान से होते हुए वापसी का सफर शुरू किया और रास्ते में ही उसे टाइफाइड का बुखार हुआ और 323 ईसा पूर्व में सिर्फ 33 साल की उम्र में बख्त नसर के महल में वो इस दुनिया से चला गया। आज तक दुनिया को यही बताया गया है कि इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फातेह, जनरल और दुनिया को फतह करने वाला बादशाह था और इतिहास में उसके इसी कारनामों की वजह से उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है और लोगों ने उसे सिकंदर आजम यानी बादशाहों का बादशाह बना दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुम के होते हुए अलेक्जेंडर द ग्रेट को वाकई सिकंदर आजम कहलाने का हक हासिल है? अलेक्जेंडर एक बादशाह का बेटा था। उसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई थी। उसे अरस्तु जैसे उस्ताद मिले। जब वो 20 साल का हुआ तो उसे तख्त दे दिया गया, जबकि उसके मुकाबले में हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुम की 7 पुश्तों के अंदर कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊंट चराते हुए बड़े हुए थे। आपने तलवारबाजी और तीर चलाना किसी उस्ताद से नहीं सीखा था। सिकंदर आजम ने एक बड़ी और ऑर्गेनाइज आर्मी के साथ 10 सालों के अंदर 17 लाख स्क्वायर मील के एरिया को फतह कर लिया था, जबकि हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुम ने भी सिर्फ 10 सालों के अंदर बिना किसी ऑर्गेनाइज आर्मी के 22 लाख स्क्वायर मील के एरिया को फतह कर लिया था, जिसके अंदर रोम और ईरान जो कि उस वक्त के सुपर पावर थी, ये दोनों भी इसमें शामिल हैं। आज के सैटेलाइट और मिसाइलों के दौर में भी किसी के पास इतनी बड़ी सल्तनत मौजूद नहीं है जो कि हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुम ने घोड़े की पीठ पर बैठकर फतह करवाई थी और बड़ी ही कामयाबी के साथ इसका निजाम भी चलाया था। और अगर हम इतिहास को देखें तो ऐसे बड़े बड़े बादशाह और योद्धा गुजरे हैं जिन्होंने सल्तनतों को फतह किया, लेकिन सल्तनतों को चलाने के लिए उनके पास कोई प्रॉपर निजाम सिस्टम नहीं था और न ही कोई उनके पास स्ट्रेटेजी थी, जिसकी वजह से उनके हाथ से बहुत जल्दी वो जीते हुए इलाके निकल गए। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुम के जमाने में जीते हुए किसी एक इलाके में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि अलेक्जेंडर ने अपनी जीती हुई रियासतों को गवाया। उसने बहुत से अपने सिपा सालारों का कत्ल करवाया और बहुत से जर्नेलों और सिपाहियों ने उसका साथ भी छोड़ दिया। उसके खिलाफ बहुत सी बगावतें भी हुई, यहाँ तक कि उसकी फौज ने हिंदुस्तान में आगे बढ़ने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुम के किसी भी साथी ने उनका हुक्म न मानने की कभी हिम्मत न हुई, क्योंकि वो एक ऐसे कमांडर थे कि आपने जंग के मैदान के अंदर आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपा सालार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हुम को उनके ओहदे से हटा दिया था और किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। आपने साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाहु अन्हुम को कूफा की गवर्नरी से भी हटा दिया था। आपने हजरत हारिस बिन काव रजी अल्लाहु अन्हुम से भी गवर्नरी वापस ले ली थी। आपने उमर बिन अलाप रजी अल्लाहु अन्हुम का माल जब्त कर लिया और इसके अलावा हम्स के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने के काम पर लगा दिया था। लेकिन किसी को भी आपके हुक्म को ना मानने की या बगावत करने की जुर्रत नहीं हुई। ये सच है कि अलेक्जेंडर ने 17 लाख स्क्वायर मील का इलाका फतह किया था, लेकिन दुनिया को कोई निजाम या सिस्टम ना दे सका, जबकि हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुम ने दुनिया को ऐसा सिस्टम दिया जो आज तक पूरी दुनिया में कायम है। आपने सन हिजरी कैलेंडर की शुरुआत की, जेल का तस्वुर दिया, पुलिस का निजाम बनाया, अजान देने वालों की तनख्वाह मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त करवाया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, फौजी छावनियां बनवाई, फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने पहली बार दूध पीते बच्चे, माजूरों, बेवाओं और बेआसरा लोगों के लिए वजीफे भी मुकर्रर किए। आपने पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और बड़ी शख्सियतों की तनख्वाहों को डिक्लेयर किया ताकि वो कभी भी आवाम के पैसे को लूट ना सके और न ही करप्शन कर सके। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का भी सिलसिला शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों की अकाउंटेबिलिटी सेट की। आप खुद अमीरुल मोमिनीन होते हुए रातों को जाग जाग कर तिजारती काफिलों की चौकीदारी किया करते थे। आप फरमाते थे कि जो हुक्मरान इंसाफ करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपने फरमाया कौम का हुक्मरान कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था ऐ उमर, नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आपके दस्तरखान पर कभी भी 2 सालन नहीं रखे गए। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सोया करते थे।
آپ کو سفر کے دوران جہاں پر بھی نیند آ جاتی کسی بھی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے اور سو جایا کرتے، کبھی کبھی ننگی زمین پر بھی سو جایا کرتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیبند لگے ہوئے تھے، ان پیبند کے اندر لال چمڑے کا بھی ایک پیبند موجود تھا۔ آپ موٹا اور کھردرا لباس پہنتے تھے جبکہ آپ کو نرم اور باریک کپڑوں سے نفرت تھی۔ آپ جب کسی کو سرکاری گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے کہ کبھی کسی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، چوکیدار نہ رکھنا، کسی مانگنے والے پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے کہ کسی ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ کی یہ فکریں انسانی حقوق کا سب سے بڑا چارٹر ہے کہ مائیں اپنے بچے کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں جن کو مصر کے گورنر حضرت عمرو بن الاس رضی اللہ عنہم سے کہی تھی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ اونٹ چرانے والا عمر اتنی جلدی کیسے بدل گیا۔ دنیا کے ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور ہوتی ہے اور اسلام کی سب سے بڑی خاصیت انصاف ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم وہ شخصیت ہیں جو اس خاصیت میں پورا اترتے ہیں۔ آپ کے انصاف کی وجہ سے دنیا کے اندر انصاف عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ نے اپنی ضرورت سے بڑھ کر بیت المال سے کبھی کچھ نہیں لیا۔ کا ثبوت یہ ہے جس وقت آپ کی وفات ہوئی آپ امیر المومنین ہونے کے باوجود قرض میں تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا اکلوتا مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کیا گیا۔ آپ دنیا کے وہ واحد حکمران تھے جو فرماتے تھے اگر میرے دور کے اندر دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا بھی قیامت کے روز عمر کو ہی ملے گی۔ آپ کے انصاف کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے میں رہنے والا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا اے لوگو حضرت عمر رضی اللہ عنہم کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم تو مدینہ سے بہت دور جنگل میں موجود تھے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو وہ چرواہا بولا جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہم زندہ تھے تو میری بھیڑیں جنگل کے اندر بے خوف گھومتی تھیں، لیکن آج پہلی بار ایسا ہوا ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا ایک بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے اندازہ لگا لیا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہم دنیا میں زندہ نہیں ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے بنائے گئے نظام کو دنیا کے 245 دیشوں کے اندر آج بھی کسی نہ کسی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ جب بھی کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی جوان وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی سپاہی 4 مہینے کی چھٹی پر جاتا ہے، یا کوئی حکمران کسی بچے یا معذور یا بیوہ یا بے آسرا شخص کو کوئی وظیفہ دیتا ہے تو وہ سوسائٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہم کی دین اور ان کو ایک عظیم حکمران مانتی ہے، کیونکہ یہ سب قانون انہوں نے ہی دنیا کو سب سے پہلے دیے۔ اس طرح وہ سوسائٹی آپ کو اتہاس کا سب سے بڑا سکندر مانتی ہے۔ آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ اتہاس کی ان دونوں شخصیتوں کو جاننے کے بعد آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اصلی سکندر اعظم کون تھا، مقدونیہ کا الیگزینڈر جس کے بارے میں بچپن سے ہی کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، یا پھر تاریخ اسلام کے امیر المومنین جن کی فتوحات، شخصیات، کارنامے اور کردار کے بارے میں زیادہ تر مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرے، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور